बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन, बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन बिफोर कमिंग टू पावर. बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन before coming to power in 2014, sir. Sir, what has they done? What has they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. सुनने का हिम्मत रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए. Sir, price rise. Price rise. Sir, a home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, 41%, and potatoes 39%. निर्मला सीतारामन बोलते देबो ना, एकदम बोलते देबो ना निर्मला सीतारामन के, एकदम बैठाइए उनको, बैठाइए निर्मला सीतारामन को बोलने देगा. एक को बोलने की इजाजत है. Sir, I have a lot of patience. Please, Dada, बैठे. So these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say, and then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. Dada, please. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home cooked veg thali costs 8% more year. তো সংসদে অভিষেক ব্যানার্জি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু বাকি যারা রয়েছেন তারা কেউ শুনতে চাইছেন না, তাই একটু চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে. কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি ভুলে গেছেন যে তার সামনে কে বসে রয়েছে. তার সামনে বসে রয়েছে অমিত শাহ, মানে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি. প্রথম অভিষেক ব্যানার্জির কিছু বক্তব্য শুনুন, তারপরে আসছি অমিত শাহজির বক্তব্য নিয়ে. Record high of 39.1% of GDP in 2024. Sir, in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. এতক্ষণ আপনারা শুনলেন যে অভিষেক ব্যানার্জি কি বলতে চাইলেন, মানে কি বলতে চাইলেন তা এখন পর্যন্ত বোঝা যায়নি. শুধু বলে দিলেন যে আলুর দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, আর কি সব বলে দিলেন, সব দাম বেড়েছে. মানে এটা ভারতবর্ষে বেড়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বাড়েনি, সেখানে কমেছে. তো তার সামনে বসছিলেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি. তিনি তাকে পুরো ধুইয়ে দিলেন. দেখুন কি বললেন তিনি. और मान्यवर क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने. राजपथ जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा. इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया. शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा. मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था. हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी. संसद के अंदर
राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया, नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर, मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में आईएएस आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए, नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा निकाल दिया, हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया। ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर, 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए, ऐसा वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए। पीछे तो आप छोड़कर गए थे। आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में 3रे नंबर पर पहुंचे। আপনারা বক্তব্যটা শুনলেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির বক্তব্য। তার আগে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানে কি বলা যায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্য। তো আমি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু বলতে পারলাম না, ঠিক আছে পরের বার বলবো। তো মানে পুরো সংসদে পুরো ধুইয়ে দিলেন অভিষেক ব্যানার্জিকে। এনারা আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, অভিষেক ব্যানার্জির ঠিক পেছনে রয়েছে শতাব্দী রায়, তার ঠিক পেছনে রয়েছে সায়নী ঘোষ। শতাব্দী রায় মুচকি মুচকি হাসছে আর সায়নী ঘোষ চুপচাপ বসে আছে। ঠিক আছে, যেহেতু অভিষেক ব্যানার্জি বলছে সেখানে তো একসাথে দুজন বলা যায় না, কিন্তু এনারা গিয়ে যা কথা এর আগে বলেছেন আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন বক্তৃতায় বা এইরকম ভিডিওতে। সংসদে রাজ্যে গিয়ে যা বলে ওই একটাই 2-4টে কথা থাকে। প্রথম কথা থাকে কেন্দ্র কোনো টাকা দেয় না, ফার্স্ট কথা।
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওখানে যা কিছু করে মমতা ব্যানার্জি করে, কেন্দ্রের থেকে কিছু হয় না বা কেন্দ্রের কোনো প্রজেক্ট ওখানে যায় না। তৃতীয় কথা কি হচ্ছে যে তৃতীয় কথা হচ্ছে যে বিজেপি এত দাম বাড়াচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ তাই সমস্যায় পড়েছে। মানে পশ্চিমবঙ্গে যেই চাকরি চুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এগুলো কোনো ব্যাপার নয়, এগুলো থাক। আর কি থাকে এদের? এই কয়েকটা বিষয় থাকে। যে প্রথম বিষয়টা যেটা থাকে যে কেন্দ্র টাকা দেয় না, মানে এরা টাকার মেশিন এনে ছাপায় আর মানুষের কাজ করে। কি পরিস্থিতি একবার চিন্তা করুন। তারপরে এবছর তো আপনারা দেখেছেন 2024 থেকে অনেক নতুন সাংসদ হয়েছে, খুব অভিজ্ঞতা তাদের রাজনৈতিক জীবনে, 30-40 বছর বয়স, কিন্তু রাজনৈতিক কেরিয়ার তাদের 60-70 বছরের। তো আপনারা সেগুলো তো জানেন নিশ্চয়ই, বড় বড় সব রাজনৈতিকবিদ গেছেন। আমাদের সবার প্রিয় দিদি নাম্বার ওয়ানের দিদি রচনা ব্যানার্জি, উনি খুব বড় একজন রাজনীতিবিদ, উনিও গেছেন। তা আমাদের আরো বাকিতে অনেকে রয়েছে। তো অভিষেক ব্যানার্জি যখনই ভাষণ দেয় উনি একটু চেষ্টা করেন একটু জোরে বলার, আর শুনলে কা হিম্মত রাখিয়ে, মানে আপনারা শোনার একটু হিম্মত রাখুন, মানে উনি এইভাবেই বলেন। কিন্তু ওনার কথা যে একটা বাচ্চা ছেলেও শুনে না, উনি হয়তো সেটা এখনো বুঝতে পারেন। যাই হোক, এইভাবে একের পর এক ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের সাংসদদের, পরবর্তীতেও এমনই হবে আশা করি। এবং আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে আমি পরবর্তীতে এইরকম ভিডিও আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।